डिब्रूगढ़ में आतंक मचाने वाला तेंदुआ पकड़ाया, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। असम के डिब्रूगढ़ जिले के हटीगाडोई गांव नाडुआ चाबुआ में बीती रात एक आदमखोर तेंदुए को वन विभाग ने सफलतापूर्वक पकड़ लिया। ये तेंदुआ लंबे समय से इलाके में दहशत फैला रहा था और ग्रामीणों के पालतू पशुओं व मवेशियों पर हमला कर रहा था। उसकी वजह से लोग डर के साए में जी रहे थे, यहाँ तक कि शाम होते ही गांव सुनसान हो जाता था। गांव वालों ने कई बार वन विभाग से शिकायत की थी, जिसके बाद विभाग ने गांव में एक पिंजरा लगाया। कई दिनों के प्रयास के बाद आखिरकार बीती रात यह खूंखार तेंदुआ उसमें फंस गया। तेंदुए के पकड़ में आने की खबर मिल ही गांव में खुशी की लहर दौड़ गए हैं। लोग और अब अपने घरों से बाहर निकलने में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वन विभाग ने बताया कि तेंदुए को सुरक्षित जंगल में छोड़ा जाएगा। उन्होंने ग्रामीणों से सतर्क रहने और किसी भी वन्य जीव की तुरंत सूचना देने की अपील की। इस घटना ने एक बार फिर मानव और वन्य जीवों के संघर्ष की गंभीरता को उजागर कर दिया है। इनफरमेशन आमार तेनेके आहिसे এতিয়া ৰিকুৱেষ্ট কৰিম ৰাইজক যাতে মিছ ইনফৰমেশ্যন স্প্ৰেড নকৰে। যিহেতু বাঘটো এটা জেগাত নাথাকে, কেতিয়াও ঘূৰি থাকে, তাৰ পৰা ওলাই যাব পাৰে। এইটো ডাঠি ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু তথাপিতো মানুহ অকণমান সজাগ হোৱাটো বেষ্ট। ট্ৰেপ হিচাপে এতিয়া মুৰ্গী ৰাখিছোঁ, ৰাতি ৰখা হয়। দিনত বৰ্তমান কেছটোত একো নাথাকে। ৰাতি গধূলি সময়ত আমাৰ ষ্টাফ যায়, যিহেতু পেট্ৰলিং যায়েই, ষ্টাফে তাতে মুৰ্গী এটা ৰাখে, ৰাতিপুৱা উলিয়াই আনে। বাকী এইটো ইনফৰমেশ্যন এতিয়ালৈকে কি হৈ আছে আমি অকণমান ইনভেষ্টিগেট কৰিব লাগিব, তাৰ বিহাইণ্ড দ্য চিনছ। যিহেতু এডভাইজৰীত নাম্বাৰ এটা দিয়া হৈছে, তাত মানুহে কণ্টেক্ট কৰি আছে, কিন্তু বহুত মিছ ইনফৰমেশ্যন আহিছে। আমাৰ ষ্টাফ গৈছে, কণ্টিনিউৱাছ ডিউটিতে আছে, কিন্তু তাতে কোনো তথ্য পোৱা নাই। আজি ৰাতিপুৱা শান্তিপাৰাৰ পৰা ইনফৰমেশ্যন আহিছিলে, তাতে আমি চাৰ্চ অপাৰেশ্যন কৰিলোঁ। একো পাগ মাৰ্কছ নাই, একো স্ক্ৰেচ মাৰ্কছ নাই। আজি জনাঞ্চলত অহা প্ৰায় আমি দুমাহৰ পৰা মানুহে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে। সন্ধিয়া 5:30-6 বজাৰ লগে লগে মানে বাঘটো আহি কিনে ৰাস্তা কাষত থাকি মানুহৰ গাত জঁপিয়াই মানে হেৰি কৰিব বিচাৰে, চিকাৰৰ কাৰণে মানে ৰাখিব বিচাৰে। লগত ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ যে এইটো এটা মতা বাঘহে, কিন্তু আমি কিছু লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে যে তাত পোৱালি থকাও আছে। গতিকে পোৱালি থকা হোৱাৰ লগে লগে ইয়াত আৰু এটা যে বাঘ আছে, আমি সেইটো কাৰণে আমি স্পষ্ট হ'ব পাৰিছোঁ। কাৰণ পোৱালি থকাৰ কাৰণে সেইকাৰণে মতা বাঘৰ লগত পোৱালি কেতিয়াও নাথাকে। গতিকে মাইকী বাঘ এজনী আৰু ইয়াত থাকিব লাগে। এতিয়া আমাৰ ছেফ কাষ্টডিত ৰাখিম, ৰাতি ৰিলিজ কৰিব লাগিব, দিনতো ৰিলিজ কৰিব নোৱাৰিম। কেতিয়া পতা হৈছিলে পিঞ্জৰাটো? 23 তাৰিখে।